Salam alaikum أصدقائي وكنتمنى تكونوا كاملين بصحة جيدة. Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai fait une recette facile à faire et très très bonne. C'est des pilons de poulet à l'asiatique avec comme accompagnement du riz aux champignons. الوصفة ديال اليوم هي واحد الوصفة اللي سهلة وكتجي بنينة بزاف، اللي هي الفخيطات ديال الدجاج على الطريقة الآسيوية مع الرز بالشامبينيون كمرافق. نبداو على بركة الله بتحضير الدجاج. On commence la préparation des pilons de poulet. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال صلصة الفلفل الحلو، 2 cuillères à soupe de sweet chili sauce، 2 cuillères à soupe de sauce soja، 2 معالق كبار ديال صلصة الصوجا. عندي هنايا الابزار، du poivre، du coriandre moulu، القزبور يابس مطحون، du sel مليحة et de l'ail en poudre، تومة غبرة، وفي الاخير زويته بلديه et puis de l'huile d'olive. اول حاجه كنبدا بها كيف ما كتشوفوا هي صلصه الفلفل الحلو وصلصه الصوجا، كنديرهم هما الاولى. Je mets ma sweet chili sauce et ma sauce soja en premier et puis j'y rajoute une demi-cuillère de poivre، نص معلقه ديال الابزار et une bonne cuillère de coriandre moulu bien rempli، واحد المعلقه عامره مزيان ديال القزبر يابس، une demi-cuillère d'ail en poudre، نص معلقه ديال الثومه غبره، une demi-cuillère de sel، نص معلقه ديال الملحه وزويته بلديه، de l'huile d'olive. J'enrobe tous les pilons de poulet avec la sauce، كنخلط مزيان وكنغلف داك الفخيدات كاملين بداك la sauce. Maintenant je vais prendre 2 morceaux de papier aluminium que je vais mettre l'un sur l'autre. غناخد 2 طرفه ديال البابي الومنيوم اللي غنديرهم شي فوق شي، ومن بعد غندير فوق منهم طرف ديال بيي كويسون. Ensuite je vais mettre dessus un morceau de papier cuisson. صافي وكنستف داك الدجاج ديالي فوق منه. Ensuite je mets mon poulet dessus et je l'enveloppe avec le papier cuisson en premier et puis avec le papier aluminium. صافي نغلفهم هكاك بداك البابي كويسون، وكنولي نعاود هو الاول ومن بعد كنولي نعاود نغلفهم بالبابي الومنيوم من فوق. صافي ومن بعد كندخلهم الفران اللي مسخنه على 250 درجه لمده واحد 45 دقيقه. Ensuite je mets au four que j'ai déjà préchauffé à 250 degrés pendant environ 45 minutes. Et voilà, ils sont prêts maintenant. Je les remets sur le moule et je les remets au four pendant environ une dizaine de minutes. كنردهم الفران واحد 10 دقائق باش كيدهبوا. Et je garde la sauce dans un bol à côté. كنخلي داك الصلصه ديالي كنديرها في واحد السلافه ونخليها من بعد كنولي نستعملها. صافي دابا غندوز التحضير ديال الرز. On passe à la préparation du riz. غادي نحتاجو رز بسمتي. On va avoir besoin du riz basmati. Ici j'ai 2 poignées par personne pour 4 personnes. جوج ديال الحفينات لكل شخص. هنا عندي 4 الاشخاص. واحد ربيطه صغيره ديال المعدنوس مقطع، un petit bouquet de persil coupé، un oignon haché، بصيله مشلضه، une boîte de champignons coupés، بواطه ديال الشامبينيون مقطعه، 2 gousses d'ail، جوج ديال الحبات ديال الثومه، une cuillère à soupe de sauce soja، معلقه كبيره ديال صوص صوجا، واحد 800 ملل ديال الماء environ 800 ملل d'eau، مليحه والابزار والعطريه ديال الدجاج، du sel، du poivre et un peu d'épices de poulet. Et ensuite j'ai ici 100 g de beurre، تقريبا واحد 100 غرام ديال الزبده. اول حاجه كندير هي كندوب داك الزبده. je fais fondre d'abord le beurre، ensuite j'y rajoute l'oignon haché et l'ail، ومن بعد كنزيد عليه هذاك البصله مشلضه وداك الثومه. je laisse revenir un petit peu en remuant de temps en temps، كنخليه يتشحر واحد شويه مع التحريك بطبيعه الحال. ودابا كنزيد champignons، je rajoute les champignons et je remue bien، كنخلط مزيان باش كيشرب داك الشامبينيون حتى هو داك الزبيده. et je rajoute la sauce soja، وكنزيد داك صلصه الصوجا وكنخلي كلشي يتشحر. maintenant je rajoute les épices de poulet environ une cuillère، واحد المعلقه ديال العطريه ديال الدجاج، نص معلقه ديال الابزار، une demi cuillère de poivre et une cuillère de sel، ومعلقه ديال الملحه، وكنشحر كلشي مزيان. et maintenant je rajoute le persil، ودابا كنزيد داك المعدنوس وكنخلط مزيان ونزيد الرز. maintenant j'ai rajouté le riz et je fais en sorte que toutes les graines de riz soient enveloppées de beurre. كنخلط مزيان باش داك الحبات ديال الرز كلهم كيتغلفوا بداك الزبده. et maintenant je rajoute un peu d'eau
juste pour couvrir le riz. Et على ما كنغطيه صافي وكنخليه يشرب داك الماء كامل. Je laisse le riz absorber tout l'eau que j'ai rajouté. Je couvre bien sûr كنغطيه باش وكنخليه يشرب. Maintenant il a absorbé tout son eau. دابا راه شرب داك الماء كامل ديالو. غنولي عاود نزيد عليه كميه واحده اخرى ديال الماء. Je rajoute encore une petite quantité d'eau et je le laisse absorber l'eau. كنخليه عاود كيشرب داك المياه كامله ديالو وكنستمر بنفس الطريقه حتى كيتنفخوا داك الحبات الروز كاملين. Je continue avec la même méthode jusqu'à ce que je mette tout l'eau et toutes les graines de riz soient bien gonflées. Et voilà le résultat final. Ça a la texture d'un risotto كيجي هكاك معلك بحال الريزوتو. وصافي ها هو الشكل النهائي ديالو كيفاش جا داك الفخيضات من ورا ما ذهبوا. وهذيك الصلصه ديالنا خلاص. Voilà le résultat final. Les pilons de poulet sont bien dorés et la sauce que j'ai laissée de côté, c'est maintenant que je vais l'utiliser. كيجيو بنانين وكيشهيو ما تشبعوش منهم. Ils sont vraiment délicieux et c'est une autre façon pour déguster les pilons de poulet. Et pour la boisson, j'ai fait un petit jus de bissap, un petit clin d'œil à la famille au Sénégal. درت العصير ديال البيساب اللي هو واحد العصير مشهور في السنغال كيتصاوب بواحد الزهرة اللي هي زهرة الهيبسكس. On le fait avec la fleur d'hibiscus, on la rince bien et puis on la met dans un récipient, on y rajoute de l'eau bouillante et on la laisse tremper un petit peu. كنشلو داك الوردة بالماء ومن بعد كنركبوا عليها الماء طايب وكنخليوها ترقد واحد شويه وصافي. ومن بعد ملي كطلق لنا داك اللون ديالها كنزيدوا عليها شويه ديال سنيده وجوج خنيشات ديال الفاني ونص كاس ديال الماء زهر. On les goûte et après on y rajoute un demi-verre de l'eau de fleur d'oranger, du sucre selon le goût et 2 sachets de sucre vanillé. Et il est prêt. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم ونتلاقاو ان شاء الله في المره المقبله وما تنسوش الاشتراك في القناه. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, au revoir.